ওকে আজকে 14ই মে ভোর প্রায় 5:30 আমরা পিপরা মোথার তরফ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সম্মানীয় মহারাজা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্যদেব বর্মন মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের যে গুয়াহাটি থেকে আগত স্টুডেন্ট আর মাইগ্রেন্ট লেবাররা চোরাইবাড়িতে আটকে পড়ে ছিলেন, তাদের জন্য আমরা 5টি বাস নিয়ে এসেছি তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা একদিন প্রায় 1.5 দিন ধরে এখানে আটকে ছিলেন বাস না পাওয়ার কারণে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় মহারাজা তাদের জন্য 5টি বাস পাঠিয়েছেন, আর আমি পিপরা মোথার তরফ থেকে আমি নিজে তাদেরকে রিসিভ করতে এসেছি। আর এই সিম্পল ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আমরা মহারাজাকে একটা মেসেজ দিতে চাই। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে তাদের কি বক্তব্য। ঠিক আছে, anyone please, you can say something about it. bubagrano belek sing khambai maru tange sing dingnia birman nangi tomazarawo bosungna help khaiga tike phar help khani grai bosungna help khayo so bubagrano belek no pai phlai khambai na musung lekena khambai hamke tongna Clapping. Fulumka jotono no singo Maharaja khainani bagai Maharaja no belanja hambai te sine Guwahati ni tiase prono bongna hamai mare ya faro rajo songo bono singo help khaimani bagai angke te thaisa kok sanani musungo ani drobni hoite sal sukola no atia suno subanan kok basuba holia ingke abo kaisa kok sanani musungo ang boni bai onek birman kha ingke tini Maharaja subama bai jotono bakha tong thulaijak sini tipra sarok asno ani kok hamai maya faro sini Maharaja no फोटो ले लो। महाराजा को सब नमस्कार। मैं महाराजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग गुवाहाटी में फंसा हुआ था, उसने हम लोग को गुवाहाटी से लेकर आया था सुराईबाड़ी तक। सुराईबाड़ी में भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जाने के लिए भी इधर बस नहीं मिल रहा था। हम लोग महाराजा को फ़ोन किया था, उसने बोला कि वो आने के लिए हम लोग को बस तैयार किया गया था, उसने बस भी भेजा गया था। तब हम लोग तिरपा पे जाने के लिए अभी मिल गया था, बस भी आ गया। आज के दिन में हम लोग तिरपा में भी पहुंच रहे, हम लोग बहुत खुश है। जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है, हम लोग बोले सब लोग बहुत खुश है। इतना महाराजा को बोलना चाहता है, बेले हम भाई महाराजा। टोमाइरो चिनी डिस्ट्रिक्ट हिंखे कानूर डिस्ट्रिक्ट आनी पाड़ा हिंखे कुमारघाट बनी पाड़ा हिंखे कांचनपुर आनी बुमुंखे मालिरिया बनी बुमुंखे अंजनारिया चुंगनोखे बेंगालुर नि बरफ न हिंखे ना फायो चेन्नई नि बरफ न पटलाना नि साओ कर्नाटक न बुसाओ हैदराबाद न बुसाओ केरला नि नखे छासे साया चुंखे बाबी दंगो चुंगु बुइ थांमा इखनो मा थांनाय हिनुय चिन्नो इखे 1200 जना काया के रेल सेमाया के चुं 1200 जना काय के चुं थुइमा तोमै दावरो बाक्सा ले रूम नि आउट थांदि हिनो जाबाय दंगो चिन गांडा रो तोमै रो कायसा के मासे एसें दंमाय इनके बास बाय थांना निखे निजेनि खरस थांना निखे न 20000 ताबो लकडाउन नि समय चुं बर माननाय 20000 पैसा चिनि थानि 2000 फसे कुरुय हिंखे चुंनोखे थांना निसे साया हेल्प सिखाया के चुंके थुइ तोमै दावरो चुंके बर गयादा जों त्रिपुरा सानले बयनोखे जत्तो ना फायो केरला नके तांबि थांना निस कक्से साया चुंनोखे थुइ तो हाके चुं थुइमा तोमै रो चुंनोखे ना फाया चुंके बर गया सुदो बेंगालुर नि बरक से बरक अंखे चेन्नई नि नके बरक नि फायो हैदराबाद न बुसाओ कर्नाटक न बुसाओ केरला जरा तोमै रो न हिंखे से बरक से हिलिया चुंनोखे ना फायना नि कक फसाया और चुंखे चाया से माथुइ सिनाय बाक्सा बा हायनो पैसा पुरि कबर हायंबाय दंसियो ताइ सामनो हेल्प साइनाय चले हेल्प साइनो माया बयले जत्तो हेल्प मानबायो चुंनो थांनानि हेल्प सानमा सुरासे चुंनो हेल्प करिया चुं सार कमल कलेनि फुनबो चुं अनेक कल खायना चेष्टा खायो बिनि फुन सुइच अफ चुं सामनो हेल्प साइना चुंनो के थांनानि कक्स साया चुंखौ थैदे मातौ सिनाय चुंनो ना फायनानि
help khaisidi train di me phano gari phano risidi chuno chung he koro chung ro hai si klai se mathi pai nai chung oro gila ma si Tripura ni borok oro gila ma si tunggu kobang mas tung ke be ke kak le pai ayang tung bai tung chung no khe na phenan si saya sudur chakara Bengaluru na sao Karnataka na sao Chennai na sao Hyderabad na sao China oro ni na kok salia Kerala na ti saya Kerala u Tripura sa tunggu kubama tunggu chungge babi tunggu buinat lang ma hekeno chung pat lang jaga nu ni chung bukha kai to chin no khe YouTube ba chung khulogui nai sago news channel ro chung daily nai ma tunggu chung no khe ti saya ke chin bukha khaksa ke krai thango chung na phainani khai di chung je khe ba lang nan khai di chung ro tung mai ya je ke ba no chung Tripura wa lang na ni khai si di chung no chung ro le ma che se thoi nei ba ha ke lo ke lockdown le tai bare se tong kai chung tai tam khai nai